नमः जगतर नाथ जगन्नाथंकर अपार करुणारू 75तम स्वाधीनता दिवस रे तांक पाखरे आकुल निवेदन करुअछि भारत तथा विश्वर मंगल कामना निमित्तार्थे सेतिपई जगन्नाथंक पाखरे सुंदर प्रार्थना टी गाउछि। नव्ये पार्थ्यं राज्यं न च कनकतां भोग विभवं न चाचह्यं रम्यां निखिल जनकाम्यां वरवधू सदा काले काले प्रथम पतिनां गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगतर नाथ हे जगन्नाथ दारु ब्रह्म मुरारी सहस्र गोपी वल्लभाय जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन महाप्रभु सारा विश्वर मंगल कामना करंतु। यहाँ मोर मनर भावना आज 75तम स्वाधीनता दिवस आज्ञा सुंदर भाव लक्ष्य कले चारिआडे घरे घरे तिरंगार ध्वजा फर फर हो उड़ुची। आज्ञा 75तम स्वाधीनता दिवस आज्ञा पताका 3 अक्षर भारत 3 अक्षर आज्ञा स्वाधीन 3 अक्षर ये आज्ञा कम बड़ कथा आज्ञा 75 बाम पटरे 7 डाण पटरे आज्ञा 5 7 5 मिसिले आज्ञा हुए 12 से 12 वर्ष रे से 12 आदित्यंकर महिमा फल रे मेष वृष मिथुन कर्कट सिंह कन्या तुला बिछा धनु मकर कुंभ मीन सारा भारतर मंगल कामना हो सारा भारतर मंगल कामना हो संगे संगे विश्वर मध्य मंगल कामना हो सही भारतर मंगल कामना निमित्तार्थे 75 वर्ष स्वाधीनता दिवस रे 11 इंद्र 12 आदित्य प्रजापति समस्तंकर आशीर्वाद 10 दिग धरा शून्य पाताल सागर वन गिरी मस्तक ग्राम देवी ज्ञात अज्ञात सर्वदेवादेवी आशीर्वाद 2022 मसीहा मान्यवर प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी महोदय कृपारू भारत सारा विश्व अग्रणी राज्य रे परिणत हो अग्रणी राज्य रे परिणत हो यहाँ मोर कामना जहाँ हो पारि नथिला 75 वर्ष पूर्व आज ताहा भारत सुवर्ण राज्य रे परिणत होबाक जाउअछि आउरी मध्य जीव सेतिपई ज्ञानीजीवी बुद्धिजीवी विज्ञानजीवी जय जवान जय किसान जय महान प्रत्येक व्यक्तिंकर बुद्धि सद्मार्ग रे परिचालना हो यह मोर 75तम स्वाधीनता दिवस रे से ईश्वर पाखरे आकुल निवेदन। समुद्र रे असंख्य तरंग सृष्टि हैला परी मन भितरे ज्ञान बुद्धि विवेक चित्त को धरी एकाग्र भाव रे यही भावटी आज्ञा प्रकाश करुअछि। से प्रभुंकर अपार करुणारू वीर सपूत जवान मानकर वीरत्व फल रे बलिदान फल रे आरी 75तम स्वाधीनता रे आमे पहुँची पारितंती भारत वर्ष रे ये आज्ञा कम बड़ कथा सेतिपई मु प्रभु पाखरे आउ थरे आकुल निवेदन करुछि। ओंकाराय बिंदु संयुक्तं नित्यं धायन्ति योगिन कामदं मुख्यदंश्चैव ओंकाराय नमो नमः। ये आज्ञा ओंकाराय 13 मात्रा ओ आ ये ओंकाराय आज्ञा 13 मात्रा ओ आ हर्षै दिघै हर्षर दुघौ ए ओई वो अनुसार विसर्ग चंद्रबिंदु यही 13 मात्रा ओंकार आज्ञा सृष्टि 13 ର 3 गुण मिसिले आज्ञा सत रज तम
এই 3 ଗୁଣ ମିଶ୍ରଣରେ 13 3 ଆଜ୍ଞା 39 ହୁଏ। ଏଇ 39 ତତ୍ତ୍ୱରେ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ସେଇ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଭାରତ ଭୂମିକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇ ଅମର ସପୁତମାନେ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ବଳି ଦେଇଛନ୍ତି। କମ୍ ବଡ଼ କଥା ଆଜ୍ଞା। ଚିନ୍ତା କଲେ ବାପଟି ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଇଛି, ପୁଅଟି ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ବାପାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ହୁଏତ ଅର୍ଥ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେବା କିଏ କରିଦେବ? ସ୍ୱାମୀଟିର ସ୍ତ୍ରୀ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରି କାନ୍ଦୁଛି, ମୋର ସ୍ୱାମୀର ଆଜ୍ଞା କି ଅବସ୍ଥା। ସେଗୁଡ଼ା କହିବା ଆଜ୍ଞା ବହୁ ଜଟିଳ। ପୁଅ ବାପା ବାପା ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ଏହି ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବା ପାଇଁ ସପୁତ ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କର ଅନେକ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା, ଅନେକ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ, ଏହା କେବେ ଭାରତବାସୀ ଭୁଲି ପାରିବେ କି? ଆଜି ମହାମାନ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ବାର୍ତ୍ତାର ପ୍ରେରଣ ହୋଇ ଉଠିଛି। ମା ଜାତିର ସମ୍ମାନ, ନାରୀ ଜାତିର ସମ୍ମାନ, ଭାରତର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦାମୋଦର ମୋଦିଙ୍କ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟାରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମହୋଦୟା ପଞ୍ଚଦଶ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା 15, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, 15 ବି ସେଇ 3 ଅକ୍ଷର, ପତାକା ବି 3 ଅକ୍ଷର। ଏହାର ତତ୍ତ୍ୱ ଆଜ୍ଞା ସତ ରଜ ତମ। ସତ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ସଦାବେଳେ ଜୟ ଥାଏ। ଗୀତା, ଭାଗବତ, ରାମାୟଣ, ପୁରାଣ, ସାଧୁ ମୁନିଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଅଛି। ଆଜି ସେଇ ଯେଉଁ 3 ଅକ୍ଷର 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ସମସ୍ତ ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ, ସମସ୍ତେ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ, ସାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ, ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ, ବିଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶକୁ ସାରା ପୃଥିବୀର ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ମୋର କାମନା। ତା ଛଡ଼ା ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଖାଲି ତ କହିଲେ ହେବନି ଆଜ୍ଞା। ସତ୍ୟ ଯୁଗେ ତୋର ନାମ ଯେ ସାବିତ୍ରୀ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗେ ମାଳତୀ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ନାମ ଯେ ତ୍ରିପୁରା, କଳି ଯୁଗେ ବୃନ୍ଦାବତୀ। ତୁଳସୀର ଡାଳ ତୁଳସୀର ମୂଳ ତୁଳସୀ ଭୂଷଣ ହୋଇ, ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଲୟ ଲଗାଇଲେ ନୀଳଚକ୍ର ଦିଶୁଥାଏ। ଆଜ୍ଞା କେହି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଇଏ ଚକା ଆଖି ସବୁକିଛି ଦେଖୁଛି ସେଇ ଜଗତର ନାଥ। ଆହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁରାରି ସହସ୍ର ଗୋପୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆଖି ହିଁ ସାକ୍ଷୀ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସେଇ ବୃନ୍ଦାବତୀ, ତ୍ରେତୟାରେ ସେଇ ବୃନ୍ଦାବତୀ, କଳିରେ ସେଇ ବୃନ୍ଦାବତୀ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ଓଙ୍କାରାୟ ନମଃ ନମଃ 108 ଥର 108ଟି ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇ ଜଳଦାନ କରି ଅମର ସପୁତ ବୀରମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଳଦାନ କରୁଅଛି। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ, ସଦ୍ଗତି ହେଉ, ସଦ୍ଗତି ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଗାଇଅଛି। ତୁମେ ଜାଣ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଅନ୍ତର କଥା, ନ ଜାଣଇ ଅନ୍ୟ କେହି। କେତେ ଆଶା ଧରି ଡାକିଲି ତୁମକୁ, ବେଦନାର ଅଶ୍ରୁ ଢାଳି। ତପତ ବାଲିରେ ଦହି ହୁଏ ପ୍ରାଣ, ଆଉ ନ ପାରଇ ଚାଲି। ତୁମେ ଜାଣ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଅନ୍ତର କଥା, ନ ଜାଣଇ ଅନ୍ୟ କେହି। ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ତା କଲେ କିଏ ବଣ, କିଏ ପାହାଡ଼, କିଏ ପର୍ବତର ଶତ୍ରୁଙ୍କ କବଳରେ ପଡ଼ି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବାର୍ତ୍ତାଟିଏ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ବାପା ମା କିଏ ଆଜ୍ଞା ଆକୁଳ ନିବେଦନ ହେଉଥାନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଜି ସେହି 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣି ଦେଇଥିବା ବୀର ସପୁତମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ସେଇ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳେ ଜଳଦାନ କରୁଅଛି। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ, ସଦ୍ଗତି ହେଉ। ଏହାଛଡ଼ା ଯେଉଁ 13 ମାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ଓଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସେହି 13 ମାତ୍ରାରେ ଏଇ 3 ତତ୍ତ୍ୱ ମିଶି ସତ୍ୟ ରଜ ତମ ଆଜ୍ଞା 39 ହୋଇଛି। ଏ ଆଜ୍ଞା କମ୍ ବଡ଼ କଥା ଶରୀରର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 13 ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁଟିର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। 13ଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଜ୍ଞା, 13ଟି
सूक्ष्म उपादान ये शरीर गठन 13टी आज्ञा 13 बुद्धि होउची आम शरीर रे 13 दृष्टि विषय होउची शरीर रे आ 13 लोक होउची ये संसार रे एते तो व्यतीत आज्ञा मृत्यु परे 13 लोक को जीवाक हुए जहाँ शास्त्रगत पुराणगत लिखाही से 13 गतर थाई वीर सपूत जवान मानकर आत्मार सद्गति हो एथिपाई प्रमाण देउची शास्त्र अनुसार काश्यपंकर आज्ञा 13टी कन्या थिले नारी जातिर सम्मान पाई आज से नारी जातिर द्रौपदी मुर्मू महोदया भारतर राष्ट्रपति रूपे विवेचित होइछन्ति आउ आज्ञा कौन कहबी शेष से प्रभु पाखरे एक प्रार्थनाटी गान करुअछि आहे दयामय विश्व बिहारी घेन दया बई मोर गुहारी जल स्थल वनगिरी आकाश तुम लीला सबुठारे प्रकाश प्रभु सत कहवा कुकिया डरबी सत कही पछे मले मरबी मते एतिकी शिखाओ साहिए मोर धन जन लोड़ा नाही जो सपूत वीर माने निजर आत्मा को बलिदान देइछन्ति सेमानक पाखरे तांकर पुओ झियो स्त्री बापा माँ केही नथिले आज्ञा केवल थिला भारत भूमि बोलो बोलो जय भारत माता की जय जय भारत माता की जय भारत माता की जय हिंद सेवक गोलक बिहारी कर शिव काली मंदिर राउरकेला ईश्वर समस्तंकर मंगल कामना करंतु समस्त सद्बुद्धि दिंतु कर्मपरायण हुंतु यहाँ मोर चिंतन हरि ओम तत्सत्।